O, meron na naman akong panaro sa kanila. May preview. Alam niyo yung shuffle word? Ngayon naman, shuffle letters. Ano lang yun? Letters na one word. Di ba yung nakarang paragraph? Ngayon naman, one word lang na nakashuffle yung letters. Okay. Okay, game. Guess niya, guess niya. Hindi ko gets. Pag nasagutan, 5 pesos. 1 piso. Kapal Guys, sa'yo. sample guys, kasi bobo to eh, di ba itigilan guys eh, sample. Gagawa kayo ng word, gamit yan. Yan eh, yan. Hula mo ka ng word yan. Word. Word. Ah, ganon, word, word. Ano? Tanga, di ba? Yan. Uncle! Mali. Ay! Tama. Ay, ano ba? Oh! 5 piso! Credit, credit. Bilahin mo lang, bilahin mo lang. hindi! Tulad kapon, tulad Meron kapon. na dyan! Wala, tulad kapon. O, next. Mandarugas ang puta. Bigay mo na. Ah, ito na. Puta nga sa ano. Kuha lang kami dyan. Kaya nga naman po yan! Okay, next. Money! Mali, mali, mali. Hindi, ano Mali, yun? wala na. Hindi, hindi. Next, wala na next. 1, Ano yan? 2, 3, Ay, alam ko na! 4, 5. Okay, next. Hindi, pwede mo ulit. 1, Wala. 2, Hindi na pwede 3, 4. Nayomi. Mali. Ano yun? Ano Oy, tapos ka na. Anyone. Tapos yan. Okay, next word. English! Inis. Tama. Galing ah. English. Ang sakit. Wala na, tapos na. O yung utang mo. Utang, walang utang. Next. Kuko. 5. Ah! Ha? Kaf. Ay, galing. Tama. Kalakukot. Ay, kukuha lang pala kayo. Sorry, sorry. Kalakukot. Calf yan eh, no? Ay, kaf ba tawag dyan? Basa dyan. Tongo? Kot kasi basa. Oh, next. 1. Lightly. Tama, 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 tama. Tama. Galing ah. Yan, tama yan. Okay, next. 1. Grade! 2, mali. Grand. Mali, mali, mali. Grand! Oh, next. 1. Danger. De, mali, mali, mali. 1, 2, Grande. 3. Mali. Ano yan? Ano yan? Garden! Garden. Garden! Napakasimple, hindi nyo makuha. Okay. Next. People! Ay, galing! Ang Wa- dali lang. Dali naman kasi. Ilan naman ba silang gagawin natin? Next. Wow. Summer. Tama. Galing nga. Ang dali lang ng kuya. Ano mahirap? Uy, yabang. Yabang. Okay, next. Wala ba mahaba dyan? 1, 2, 3, 4, 5. Ping! Next. 1, 2, 3, 4, 5. Yay! Mali. 1. Great. Ha? Great. Tama. Yan nagsasalita. Magkano nagsasalita lang? Binasa ko na siya ng grade kasi... Binasa din Oo, mo. kasi di ba yung A Oo. nandun? Go na. Maya! Tama. Next. That Next. was great. 1, Ayan, ganyan gusto ko. 2, 3, Community. Mali. Unyo, ano unyo tayo mo yun? May ganun ba? Wala. O, next. 1, 2, 3, 4, 5. Konyat. Ayan, 1, ayan, ganyan gusto ko. 2, Diba gusto mo yan? 2. Conwitty? Ha? Conwitty? Mali. Dali lang ng kuya. Continuity. Next. 1. Boundary. Ay, Okay, galing, okay, galing, okay, galing. Tama. Sa'yo na yun. Walang sayo. Walang sayo. Isip ko na yun eh. Isip mo lang, di mo sinabi. O, next. 1, Alam mo yan. 3. Obsessed! Obsessed! Mali. Obsessed ka? Kulang ka naman. 1. Obedience. Ay, galing. Galing ha, galing nyo ha. Okay, next. Wow. Marinate. Ay, galing. Galing oh. Galing.
Next. 1. Ay! 2. Ay! Mag-isip ka! Memory! Memo! Madua bata. Tama. Tama. Kung Tagalangan ka, di ko siya tulad mo, no? Next. 1. 2. 3. 4. Radio mo. Mali. Ay, alam ko na! Alam ko na! Alam ko na! Dali, ang dali lang ng kuya. Ano ba? 4. 5. Alam Next. ko na po. 1. 2. 3. 4. Dior. 5. Dior. Mali. Parody or parody? Parody. Sabi ko na eh. Next, Next. 1. 2. 3. 4. Bleeder. 5. Mali. Next. 1. 2. 3. Blender. Mali. 1. 2. 3. Okay, sumuka siya. Readable. Di kasi namin nabasa. Oh, mabobo. Okay, next. Pag ganito, readable. Ito, unreadable. Next. Survey. Ay, galing. Di ba ka nag-i-start? Yung gulingon to nagkabaklaan eh. Next. Survey. Wala na. Wala na guys. Doon na natatapos guys. Wala! Okay guys. Okay guys, doon na natatapos ang ating pa-challenge ngayon. Napakadali ng challenge natin. 20. Malalaman niyo talaga kung sino magaling sa Rumble Words. 20. 25. 15. Pababa. O baba ka. Okay guys, bye-bye. Bye-bye. Shh. Okay,